So guys, ngayon lang ako magpo-promote ng sugal guys ah. Guys, taya na kayo guys. Andito yung link sa comment section. Ito guys, game. Ito. Plus 20. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Yan oh. Yan. Times 30. Yan. Plus 10. Yan. Hindi pa. Paldo guys. Paldo na guys. Isa pa. Isa pa. Yan oh. Paldo na guys. Yan. Times 10. Yan. Yan na. Tapos na. Cash out na natin to guys. Cash out. Cash out. Cash out guys. Isa pa. Isa pa. Times 10. Nice one. Nice one. Yan oh. Times 30. Yan na. Ito na. Yan oh. Yan. Yan na. Yan oh. Yan. Paldo na guys. Paldo guys. Paldo guys. Paldo na guys. Ano, cash out. 76,500. Bibigyan ko na ng 5 piso yung pag-aan sa link ko sa baba. Pinutin nyo lang yung mga link sa baba. Sa description. Yan o. Papaldo tayo dito guys. Diba? Yan o. Yan na. Diba? Times 30 agad guys. Yan o. Cash out. 83,720 guys. Cash out na natin yan. Yan yung... Gano nyo lang yung code na yun. May 5 pesos ano kayo. 5 pesos tawag nun. May libre kayong 5 pesos pag ginano nyo yan. In-enter nyo yung code na yan. Muna yan. Yan o. Step. Yan na. Diba? Dali lang manalo dito guys. O, cash out. 124,980 pesos. Cash out. Tapos ko na to guys, baka maging bilyonaryo na tayo niyan pag nanalo pa tayo. Ito na. Ayan o. Ayan pa. Times 30. Plus 10, plus 10. Ayan o.
Paldo to guys. Sugar Crush. Paldo tayo dito guys. Yan o. Yun. Yun yung sinasabi ko. Cash out. Cash out na naman. Yun na. 158,260. Cash out. Madali lang ito laruin guys. Wala kayong ilalabas na pera. Basta ilalabas mo lang yung ano mo.